পাহাড়গুলো পুরো ঢেকে আছে। এই পাশটা হচ্ছে সিকিম। পরে ফটোগুলো পাঠাবি তো নাকি? হ্যাঁ গো, পাঠাবো না কেন। এটা হচ্ছে দার্জিলিং। দার্জিলিং এই দিকটা, এই পাশে এই দিকটা দার্জিলিং, এই দিকটা, এই দিকটা হচ্ছে, এই দিকটা হচ্ছে সিকিম। ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। থাকলো এতক্ষণ বসে বসে আমরা এখানে গল্প করছিলাম, ফোন দেখছিলাম। যাচ্ছি নিচে, খাওয়া ভালো রেস্ট হচ্ছে আজকে, ঘুমো পেয়ে গেছে। এটা খুলে দাও, মেয়ে ভিডিও করছে। वही है शिष्णु। शिष्णु ये है ना? अच्छा, ये इसको पहले भात से खा लेगा क्या? ना पूरा भात में? पूरा भात में डाल के भी खा सकता है। अच्छा, ऐसे भी खा सकता है। मैंने अच्छा, मैंने ये क्या, मैंने इसका मैंने स्वाद कैसी है? খেয়ে দেখো, না খেলে বুঝবে। थोड़ा टेस्ट करोगे पहले।